Hoje, tem um Twitter do presidente Trump. Tem um Twitter dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo, que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não bote agora a virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra. Ora, e nós não podemos aceitar que a guerra provocada pelos Estados Unidos, dizendo que o Irã queria fazer arma nuclear, o que eu posso dizer que é mentira, porque eu estive em 2010 no Irã, eu estive lá com o Celso Ahmadinejad, junto com o presidente da Turquia, assinando um documento de que o Irã não iria produzir arma nuclear, ele iria enriquecer o urânio para fins científicos, como o Brasil. Da mesma forma que inventaram que o Saddam Hussein tinha arma química e foram lá destruir o Iraque, cadê as armas químicas? Isso foi em 2004. Cadê as armas químicas, que já fazem 22 anos? Agora o Irã não tinha nuclear, nem tinha competência para fazer e nem ia fazer. Aí fez a guerra. O que está acontecendo com essa guerra? O preço da guerra está chegando no preço do feijão aqui no Brasil. Está chegando no preço do arroz, está chegando no preço do tomate, no preço da cebola, porque tornou o combustível mais caro. O óleo diesel está mais caro. A gasolina vai ficar mais cara. Sabe por que não está mais caro no Brasil? Porque nós tomamos a decisão de cobrar imposto sobre o petróleo que nós exportamos. I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over. They asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States. And it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us. And it's very important for us. And again, they were defeated very quickly. Denmark was beaten in one day, less than one day, by the Nazis, by Hitler. And when this happened, they immediately switched it over to us. We owned it. We had it. We were taking care of it, and then we gave it back, which is, I don't know why. I wouldn't have given the Panama Canal back either, so what do I know? I certainly wouldn't have done that because China's tried to take over the Panama Canal, and that's not going to happen. So, but I just, it's interesting. I'm very unhappy with NATO, and yet this man is a great leader, and he gets it. He gets it maybe better than some of the leaders. Warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang jenazahnya akan dibawa ke Irak sebelum dimakamkan di Masjid akhir pekan ini. Spanduk dan foto Khamenei berjajar sepanjang jalan kota Karbala, serta sebuah kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan. Ala Saleh Al-Miri, Kepala Panitia Upacara Pemakaman, mengatakan bahwa Khamenei memiliki tempat yang dihormati di antara banyak warga Irak sebagai tokoh agama Syiah terkemuka. السيد الخامنائي له أثر كبير لدى الشعب العراقي لكونه شخصية إسلامية كبيرة وله قدسية لدى الشعب العراقي، لأنه أحد المراجع الكبار لدى الطائفة في الشعب العراقي، ويمتلك حظوة لدى الشعب العراقي كبيرة في التقليد Sementara itu, pihak berwenang telah menyusun rencana keamanan nasional
untuk prosesi pemakaman yang melibatkan tentara, polisi, dinas intelijen, dan pasukan mobilisasi rakyat. Partisipasi warga Irak dalam pemakaman tersebut merupakan suatu kehormatan besar bagi warga Irak pada umumnya dan sebuah tanggung jawab untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada tokoh bersejarah ini. Upacara pemakaman Khamenei dimulai di Tehran pada 4 Juli sebelum prosesi berlanjut pada hari Selasa ke Qom di Iran Tengah Barat, pemberhentian kedua dalam rencana perjalanan yang akan berlanjut hingga 9 Juli. Jenazah dijadwalkan tiba di Irak pada Selasa malam melalui Bandara Najaf, di mana upacara peringatan resmi akan diadakan dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi Irak. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang wilayah selatan Iran. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Bandar Abbas, ya bas, دوباره جنگ شروع شد. Israel kembali menggempur wilayah Lebanon, tepatnya di wilayah Nabatiyeh. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya yang diduga berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Lebanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Taher, kawasan Al-Fauqa, Nabatiyeh. Belum diketahui dampak dari serangan tersebut atau apakah ada korban yang jatuh. Serangan terjadi meski pada 26 Juni lalu Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Pemirsa, 2 ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Allahu Akbar, am sawir qamsar infijar tani. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini.